नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर सितारे को या सितारों को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। चुनांचे ख्वाब के अंदर सितारे को देखना मुअज़्ज़ज़ होने की अलामत या किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स से मुलाकात होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सितारों का बहुत बड़ा झुंड देखे, बहुत सारे सितारे इकट्ठे देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के घर में या उसके इलाके में उसकी कौम के सरदार, वडेरे और बड़े लोग या उसके इलाके के बड़े अमीर उमरा लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और जमा होंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बहुत सारे सितारे एक ही जगह जमा हैं लेकिन उनके अंदर रोशनी नहीं है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के खानदान और बिरादरी के बड़े बड़े लोग इसके घर में जमा होंगे और वो किसी मुसीबत की वजह से जमा होंगे, किसी खुशी की वजह से जमा नहीं होंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने हाथ में सितारा उठाया हुआ है या अपने हाथ से सितारे को पकड़ा हुआ है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के यहाँ बेटा पैदा होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने आसमान से किसी सितारे को चुरा लिया, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी की कोई कीमती चीज चुराएगा, चोरी करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि आसमान का कोई सितारा गिरा, किसी खास जगह में, किसी खास मकान पर गिरा, तो इसकी ताबीर यह है कि उस जगह या उस मकान या उसके इलाके वालों में किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी पर कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने घर में बहुत सारे सितारे देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले की औलाद बहुत ज्यादा होगी, इसकी नस्ल के कसीर होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि आसमान से सारे सितारे गायब हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उसको कोई सितारा नजर ही नहीं आ रहा, सितारों से आसमान बिल्कुल क्लियर और साफ है, तो इसकी ताबीर यह है कि अगर ख्वाब देखने वाला मालदार आदमी है तो उसका सारा माल खत्म हो जाएगा, वो गनी मालदार आदमी मोहताज और तंगदस्त हो जाएगा। और अगर ख्वाब देखने वाला तंगदस्त फकीर मोहताज आदमी है तो अनकरीब इंतकाल कर जाएगा, फौत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी बहुत बड़े सितारे को गिरते हुए देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसके इलाके का कोई बड़ा रईस, कोई बड़ा आलिम, कोई बड़ा अफीसर इंतकाल करेगा, फौत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने हाथ में सितारे देखे, छोटे छोटे बहुत सारे सितारे देखे, तो इसकी एक ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अच्छी शोहरत पाएगा और कुव्वत और सहारा भी पाएगा, सपोर्ट पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो सितारे पर सवार हो गया, जिस तरह जानवर या किसी कार, मोटर बाइक वगैरह पे आदमी सवार होता है, तो इसी तरह सितारों पर या किसी सितारे पर अपने आप को सवार देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला कोई रियासत, कोई सल्तनत, कोई बादशाह, हुकूमत, विजारत, कोई ना कोई ओहदा हासिल करेगा, उसको ओहदा मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने घर की छत पर सितारे लटकते देखे, छत का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें पंखे जैसे लटकते, बल्ब लटकते नजर आते हैं, इसी तरह उसको छत के नीचे वाले हिस्से में सितारे नजर आए, आसमान पर जैसे सितारे लगे हुए हैं, फिट हैं, ऐसे उसको छत में फिट नजर आए, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के घर के बर्बाद होने की अलामत और निशानी है, या इस ख्वाब देखने वाले के घर के मालिक और सरबराह के फौत हो जाने, इंतकाल करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो सितारों को खा रहा है, लुकमा बना रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला लोगों के मालों को खाएगा, चाहे हलाल तरीके से या हराम तरीके से, और उनके ऊपर गालिब आएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सितारों को निगलते हुए देखे कि वो जिस तरह कोई चीज निगली जाती है, हलक के नीचे उतारी जाती है, ऐसे ही सितारों को निगलते हुए देखे, तो उसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सहाबा किराम को गालियां देगा, उनके खिलाफ बकवासात करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सितारों को चूसते हुए देखे, जिस तरह कुल्फी को चूसा जाता है और चूसने की चीजों को चूसा जाता है, तो सितारों को चूसते हुए देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला उलमा से इल्म हासिल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सितारों को खाते हुए देखे, तो इसकी एक ताबीर यह भी है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब इंतकाल करेगा, फौत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सितारों को बिखरते हुए देखे, टूटते हुए देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि उसके इलाके के बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, बड़े लोग आपस में जंग करेंगे
اور ان کی فوجیں آپس میں لڑ لڑ کر ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ستاروں کو ٹوٹ ٹوٹ کر یکے بعد دیگرے گرتے ہوئے اور ختم ہوتے ہوئے مٹتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں یا ملک میں کوئی قوم یکے بعد دیگرے ہلاکت کا شکار ہوگی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ تمام کے تمام ستارے گر گئے، آسمان ستاروں سے خالی ہو گیا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا سر گنجا ہو جائے گا، اس کے سارے بال گر جائیں گے اور یہ بالوں کے بغیر گنجا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے اور ستارے بھی نکلے ہوئے ہیں، اس کو ستارے بھی نظر آ رہے ہیں، حالانکہ دن میں سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ خواب میں دن بھی دیکھے اور ستارے نکلے ہوئے بھی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یا تو وہ شہرت پائے گا، یا اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بھی اپنے کام کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے شرمندگی اٹھائے گا، یا اسی طرح بڑے بڑے حادثات، واقعات رونما ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے، یا اسی طرح صاحب خواب کے مصائب، آلام، مصیبتیں، رنج و الم، غموں کے شکار ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں خود کو ستارہ بنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار بنے گا، اس کو خوب مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی ستارے کی پوجا کرتا ہے، کسی ستارے کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بزرگ، کسی عالم دین کی خدمت کرے گا، اس کا خدمتگار بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ستارے اس کے پاس چل کے اس کے گھر میں آئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاں بڑے بڑے معزز لوگ، عزت والے، دنیاوی عزت والے یا دین میں عزت رکھنے والے علماء صلحاء لوگ چل کر اس کے گھر میں آئیں گے، یہ اس کے لیے باعث سعادت، باعث فخر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ستارے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے راستہ تنگ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ستاروں پر دلالت کرنے والے لوگوں کی جانب سے اس کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم پر ستارے نکل آئے ہیں، جس طرح آسمان پہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، جسم پر ستارے طلوع ہوتے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو مقروض ہوگا، اس پر قرض چڑھے گا، یا اس کو چیچک، پھنسی، پھوڑے وغیرہ نکلیں گے، یعنی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ لوگ اس کی عزت پر کیچڑ اچھالیں اور اس پر تنقید کریں اور اس کی عزت کو برباد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے سر پر ستارہ طلوع ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بلند رتبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی آنکھ میں ستارہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ایک آنکھ جس میں ستارہ دیکھا اور اگر دونوں میں دیکھا تو دونوں آنکھیں سفید ہو جائیں گی، یعنی ان کی بینائی اور روشنی چلی جائے گی، وہ نابینا ہو سکتا ہے۔